Dear my beloved students, it's great for having you in my class. Hopefully you are doing well and have been ready to study English together. Senang sekali pada saat ini kita masih bisa bertemu untuk belajar bahasa Inggris bersama-sama. Mudah-mudahan kamu semua dalam keadaan baik dan telah siap untuk belajar. Our topic today is procedure text. We'll be talking about social function, generic structure, and language features of procedure text. In our daily life, we often have to follow some steps to make or to get something done. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mengikuti langkah-langkah untuk membuat atau menyelesaikan suatu pekerjaan. That's why most of our daily activities are related with procedures. Karena itu bisa dikatakan bahwa hampir keseluruhan aktivitas yang kita lakukan sehari-hari berkaitan dengan prosedur. Therefore, you should understand what a procedure text is, how to make it and use it. Karena itu kamu harus benar-benar mengerti apa yang dimaksud dengan teks prosedur, bagaimana membuatnya, dan menggunakan teks tersebut. Well, let's begin with the first discussion, the social function of procedure text, which is to tell the readers or listeners how to make something through a set of instructions or steps. Jadi fungsi sosial atau tujuan kita belajar teks prosedur adalah kita bisa menyampaikan kepada pembaca atau pendengar tentang bagaimana membuat sesuatu sesuai dengan serangkaian instruksi atau langkah-langkah yang diberikan. The second, the generic structure of procedure text. Ini adalah langkah-langkah penulisan teks prosedur. Ada 3 bagian. The first is goal or the final purpose of doing the instruction. Yang kita tulis di sini adalah judul dari teks prosedur yang kita buat. Contohnya, how to make a cup of coffee. Bagaimana membuat secangkir kopi. How to apply for a job. Bagaimana melamar sebuah pekerjaan, atau how to operate a computer, bagaimana kita mengoperasikan komputer. Jadi, goal itu tujuan dari apa yang kita buat digambarkan di judul dari teks prosedur tersebut. The second, materials. Ingredients, utensils, and equipment to do the instruction. Pada bagian kedua penulisan teks prosedur ini, kita menyebutkan bahan-bahan, alat-alat, atau perlengkapan lain yang diperlukan untuk membuat sesuatu. The third is steps, a set of instruction to achieve the goal. Di bagian ketiga penulisan teks prosedur ini, kita sebutkan langkah-langkah atau instruksi yang harus kita ikuti untuk membuat sesuatu. Dear my lovely students, let's talk now about the language features of procedure text. Mari kita bahas bersama ciri-ciri kebahasaan dari teks prosedur. When we want to write a procedure text, we should use imperative sentences, action verbs, connectives, adverbial phrases, the simple present tense. Ketika kita mau menulis teks prosedur, kita harus menggunakan 1. Kalimat perintah. Contohnya, cut the cucumber crosswise. Don't stir the gravy too fast. Kedua, action verbs atau kata-kata kerja, contohnya turn, put, mix, stir.
Ketiga, connectives atau kata penghubung seperti first, then, finally. Keempat, adverbial phrases, contohnya for 5 minutes, 2 centimeters from the top. Kelima, the simple present tense. Contohnya, it is easy to make cheese omelette. I do not want to let it dry. The simple present tense adalah kalimat yang menggunakan to be am or is dan pada kalimat menggunakan kata kerja bentuk pertama. Dear class, this is the time for you to analyze the example of procedure text. Saat ini Mem ajak kamu untuk menganalisis sebuah contoh dari teks prosedur. Listen to Mike talking about how to make a cheese omelet. Have you ever eaten a cheese omelet? Do you know how to make a cheese omelet? No? Would you like me to tell it for you? Okay, this is the way. Listen to me. To make a cheese omelet, you should prepare the ingredients such as 1 egg, 50 grams of cheese, a quarter cup of milk, 3 tablespoons of cooking oil, what else? Oh yeah, a pinch of salt, and don't forget some pepper. Now, to make a cheese omelet, you will need some kitchen utensils like a frying pan, a fork, a whisk, a spatula, a cheese grater, and a bowl, and of course, a plate. Okay, are you following me? Right, let me tell you how to make it. First, crack an egg into a bowl like this. Then whisk the egg with a fork until it's smooth. After that, add some milk and whisk well. Grate the cheese into the bowl and stir. Next, heat the oil in a frying pan and pour the mixture into the frying pan. Then turn the omelet with a spatula when it's brown. See, like this. Okay, now cook both sides. After the omelet is done, place it on a plate. Don't forget to season it with salt and pepper, and you can eat it while warm. It's easy, isn't it? Okay, after listening that monologue, can you answer this question? 1. What is the social function of the text? Untuk menjawab pertanyaan ini, coba kamu bandingkan teks yang kamu dengar dengan teori the social function of procedure text. Therefore, the correct answer of this question is to tell the readers or listeners about how to make cheese omelette. Question 2. Write down the generic structure of the text. Pertanyaan ini mengarahkan kamu untuk menganalisis struktur umum atau langkah-langkah penulisan dari teks yang kamu dengar. Do you still remember 3 steps for writing procedure text? Mem harap kamu masih ingat. Ini 3 langkah penulisan teks prosedur: goal, materials, dan steps. The answer of the goal is clearly stated here. Jawabannya, how to make cheese omelette. The second steps for writing procedure text is telling about materials. Langkah kedua penulisan teks prosedur adalah menyebutkan bahan-bahan, alat-alat, dan perlengkapan lain yang diperlukan. Dan pada teks yang sudah kamu dengar sangat jelas, pembicaranya menyebutkan tentang kitchen utensils and ingredients. Dan kedua bagian ini yang perlu kamu tulis pada bagian materials. This is the last. You should write down the steps as you heard on the previous monologue. Tulislah langkah-langkah pembuatan cheese omelette seperti yang telah kamu dengar. Dear my lovely students, this is the end of our discussion about social function, generic structure, and language features of procedure text. Keep on studying. Remember, practice makes perfect.